नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियोटी बहुत इम्पोर्टाट रही आपण मैंने भिडियोटी को लास्ट जाए देखंतु। आज प्रश्नटी हेउची केउ डाली खाइले पाचन प्रक्रिया बा हजम प्रक्रिया सबुठारु शीघ्र होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए हरड़ डाली, ऑप्शन बी मसूर डाली, ऑप्शन सी चना डाली, ऑप्शन डी मुग डाली। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु एहार उत्तर जदि जणा अछि कमेंट करि दियंतु। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी मुग डाली। मुग डाली खाइले पाचन प्रक्रिया बा हजम प्रक्रिया सबुठारु शीघ्र होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ तेल को मुंडरे मालिश कले चिंता दूर हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए नड़िया तेल, ऑप्शन बी ब्राह्मी तेल, ऑप्शन सी जायफल तेल, ऑप्शन डी सोरिष तेल। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी ब्राह्मी तेल। ब्राह्मी तेल को मुंडरे मालिश कले चिंता दूर हो जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न रात्रि रे केउ भली सोइले हृदय पाई सबुठु लाभदायक अटे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए बाम पट को, ऑप्शन बी डाण पट को, ऑप्शन सी मुह माड़िकी, ऑप्शन डी चित होई। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए बाम पट को। राति रे बाम पट को सोइले हृदय पाई सबुठु लाभदायक अटे। आजिर परवर्ती प्रश्न सोइबा पूर्वरु कौन पीले गभीर निद होइथाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए उषुम क्षीर, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी गरम पानी, ऑप्शन डी कॉफी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन ए उषुम क्षीर। सोइबा पूर्वरु उषुम क्षीर पीले गभीर निद होइथाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ चाउल स्वास्थ्य पाई सबुठु लाभदायक अटे। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अरुआ चाउल, ऑप्शन बी उषुना चाउल, ऑप्शन सी बासमती चाउल, ऑप्शन डी ब्राउन राइस। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन डी ब्राउन राइस। ब्राउन राइस स्वास्थ्य पाई सबुठु लाभदायक अटे। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ पानी पीले किडनी स्टोन हेबार आशंका कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए कोल्ड ड्रिंक्स, ऑप्शन बी लेंबू पानी, ऑप्शन सी चा, ऑप्शन डी कॉफी। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी लेंबू पानी। लेंबू पानी पीले किडनी स्टोन हेबार आशंका कमी जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ फल को चोपा सह खाइले ओजन शीघ्र कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी पणस, ऑप्शन सी नाशपाती, ऑप्शन डी सेउ। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगरु भिडियोटी को लाइक कर दियंतु। आपण माने केउ जिल्लार भिडियो देखुचंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु।
ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ନାସପାତି, ଅପସନ ଡି ସେଉ। ଏହି ଦୁଇଟି ଫଳ ଚୋପା ସହ ଖାଇଲେ ଓଜନ ଶୀଘ୍ର କମିଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ ବି ମୂଳା, ଅପସନ ସି କଲରା, ଅପସନ ଡି ଭେଣ୍ଡି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି କଲରା। କଲରା ପରିବାକୁ ଇନ୍ସୁଲିନର ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ, ଅପସନ ବି ତରଭୁଜ, ଅପସନ ସି କମଳା, ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଏହି ସମସ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳ ଖାଇଲେ ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ପୁଷ୍ଟିସାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 50, ଅପସନ ବି 70, ଅପସନ ସି 90, ଅପସନ ଡି 100। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି 100%। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ 100% ପୁଷ୍ଟିସାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପରିବାକୁ ଶରୀରର ଝାଡୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ପେଟ ସଫା ରଖେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ ବି ଆଳୁ, ଅପସନ ସି ବାଇଗଣ, ଅପସନ ଡି ବନ୍ଧାକୋବି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବନ୍ଧାକୋବି। ବନ୍ଧାକୋବି ପରିବାକୁ ଶରୀରର ଝାଡୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହା ପେଟ ସଫା ରଖେ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳ ଚୋପା ଘଷିବା ଉଚିତ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ ଚୋପା, ଅପସନ ବି ସେଉ ଚୋପା, ଅପସନ ସି ପଣସ ଚୋପା, ଅପସନ ଡି ଆମ୍ବ ଚୋପା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ ଚୋପା। ଦାନ୍ତର ହଳଦିଆପଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଚୋପା ଘଷିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଲି ପେଟରେ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ମିଶ୍ରି ସହ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଧଣିଆ, ଅପସନ ବି ଜିରା, ଅପସନ ସି ପାନମଧୁରୀ, ଅପସନ ଡି ମେଥି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ପାନମଧୁରୀ। ଖାଲି ପେଟରେ ପାନମଧୁରୀ ମିଶ୍ରି ସହ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।